हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी लड़के की मोहब्बत और उसका इश्क, और किस तरह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने हाथों से कब्र में उतारा, वो बयान करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब को खुलूस दिल से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक यहूदी ने अपने बेटे को बाज़ार भेजा कुछ सौदा लाने के लिए, तो बाज़ार में उसकी नज़र हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई। जैसे ही नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी, उसके पाँव रुक गए, नज़र जम गई और वहीं दिल पर हाथ रख कर बैठ गया, क्योंकि चेहरा भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ऐसा चेहरा जिस पर मोहसिन नकवी ने यूँ लिखा है कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क है, आरिज़ हैं कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, गेसू हैं कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू हैं कि कौसैन शब कदर खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मीं ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदोखाल का मायार, बाजू हैं कि तौहीद की अज़मत के अलम हैं, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का ख़ज़ीना, पलके हैं कि अल्फाज रुख़ लौह कलम हैं, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियाँ, लहजा है कि यज़दां की ज़ुबां बोल रही है, ये दांत ये शराज़ाए शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे। इसी तरह वो लड़का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा और कई घंटों गुजर गए। उधर वो यहूदी बाप कभी अंदर जाता तो कभी बाहर कि मेरा लड़का अभी तक वापस क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया है। सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को जब वो लड़का घर वापस आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान इतनी ताख़ीर क्यों की। बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है, मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो, तुम्हें सौदा लेने भेजा था और वापस भी खाली हाथ आए हो। बेटा बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो, मैंने तुझे सौदा लाने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास भी नहीं है और कहता है ख़रीद भी चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करें सौदा ख़रीद आया हूँ, काश तुम्हारे पास वो आंखें होती कि तुझे दिखा पाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद के लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़ रहने दे। वो लड़का इसी तरह रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा और हुजूर के चेहरे को देखता रहता और उनसे प्यार करता। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, इसलिए बहुत प्यार करता था और उसे कुछ ना कहता था। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया, काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था कि क्या करूं, तो लड़के ने कहा कि मेरा इलाज कुछ नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मोहम्मद अरबी को बुला लाएं, मैं उनका चेहरा देख लूं बस। फिर भागा भागा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला कि आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे बैठा है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने दुश्मन के घर आकर अपने माशूक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू ही नहीं कर रहा। कुर्बान जाएं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, उमर, अली सब उठो, सब चलते हैं, अपने आशिक का दीदार हम भी करते हैं और उसे भी अपना दीदार करवाते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आपने अपना दस्ते अक़दस रखा, लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई हो, ना तवानी में जवानी आई हो। आंखें खोलीं तो रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो मेरे आशिक। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है, अबुल कासम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं अब कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने
تم میرے ہو، جاؤ جنت بھی تمہاری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روح پرواز کر گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھے دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ قربان جائیں ایسے عاشق کی قسمت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھے، حضور پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ قبر کے اندر کیوں گئے، ہمیں کہتے ہم چلے جاتے، تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ قربان جائیں ایسے عاشق پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت کرتا تھا، اور قربان جائیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا عشق اس طرح سے جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزارنے اور ان کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔